सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। भाटपाड़ा म्यूनिसिपल बोर्ड की असर नौ तरतीब तेज। भाटपाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड को असर नौ तरतीब देने में तृणमूल ने अपना लाहेअमल तैयार करने में तेजी दिखाई है। इस तरह की तेजी के बाद उम्मीद है कि बीजेपी के 2 काउंसिलर भी जल्द तृणमूल में शमूलियत अख्तियार करेंगे। हो सकता है तृणमूल पार्टी में ये शामिल होने में ताख़ीर नहीं करेंगे। दिवाली के बाद ही गैर एतमाद की तजवीज़ भी आने का इम्कान है। याद रहे कि तृणमूल ने नई हाटी का म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में ज़बरदस्त कामयाबी का मुजाहरा किया था और ये तेज़ी बढ़ रही है। अब भाटपाड़ा म्यूनिसिपल बोर्ड की तरतीब कार्य में भी तेज़ी का अमल लाया गया है। भाटपाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अब किसके नसीब में आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जबकि बीजेपी के काउंसिलर तेज़ी से अपना लिबास बदल रहे हैं। প্রায় 21 জন যোগাযোগ করেছে, 21 জন মিলে ফর্ম করে ফেলেছে, অলরেডি তারা কাগজ তৈরি করে ফেলেছে, 21 জন কাউন্সিলর, এবং তার মধ্যে আরো 3-4 জন আসবে, তারাও যোগদান করতে চাইছে। আমরা নভেম্বরে জমা দেবো, কাগজ জমা দিয়ে দেবো নভেম্বরে, তো ভাটপাড়ায় জমা পড়বে। এবং আমি বলতে পারি ভাটপাড়ায় যে ডেভেলপমেন্ট, কোটি কোটি টাকা ভাটপাড়ায় এসেছে। আমি বলছি না যে কেউ চুরি করছে বা কেউ আত্মসাৎ করেছে, কথা আমি বলতে পারি না যতক্ষণ না প্রমাণ পাবো। একথা বলতে পারি ভাটপাড়া পৌরসভায় কয়েকশো কোটি টাকা এসেছিল, সেই কোটি টাকাটা কোথায় কোন কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এটা আমরা জানতে চাই, এটা ভাটপাড়াবাসী জানতে চায়। না, অডিট হবে, অডিট করার পর এটা পৌর নগর উন্নয়ন দপ্তর দেখবে, সেই মন্ত্রিসভা দেখবে, সেই মন্ত্রী যে রয়েছেন যারা ফিরাদ হাকিম দেখবেন। তো এখানে আমাদের কোনো কিছু বলার নেই। ডেভেলপমেন্টের টাকাটা কোথায় গেল? 600 কোটি টাকার ওপর, 600 crore।